श्री सत्यनारायण प्रीत्यर्थे बोल आनंदे कवा हरि हरि बोल जय हनुमान प्रीत्यर्थे बोल आनंदे कवा हरि हरि बोल ग्रामर तथा भारत मंगल है बोल आनंदे कबार हरि हरि बोल समस्त हरि हरि बोल कहला बेले तमे कोन कहउछ हरि 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 बोल तमे जानि बोल किछि जानि न कोन तमे जानि छ कहलो जे हरि बोल भूलु हरि बोल कहलो ओटे ओटे ना हरि कोन हरि हरि ये बोली में सत्य जुग लागि रही छी अच्छा सत्य जुग रु कोन लागि रही छी देखे सुनिबा सत्य जुग रे हरि हां हरि हेले के से हरि हेले लक्ष्मी नृसिंह हरि हेले हिरण्य कशिपु मल्ला हरि हबर बोला न हां ठीक कथा सत्य जुग रे सीताराम हरि हेले रावण मला द्वापर जुग द्वापर रे होची रावण मला अरे सेडा रावण सेही मते ठीक करलो बोला अच्छा अच्छा द्वापर रे राधा कृष्ण हरि हेले कंसा मला अरे कंसा नो से कंस कंस तुमने कहले संशोधन करनो बोले आज्ञा आज्ञा न कली जुग रे बहुत प्रकार हरि कोठी आइथल हरि स्कूल कॉलेज रे हरि आ को पार्क रे हरि हां मोबाइल हाथ में मोटरसाइकिल मोटे हाथ में हरि एम जे हरि हरि मरिबे तो समझते अजा मरिबे समझते मरिबे मरि ना कली जुग मरुचंदी ना जे कोनोसी कलाकार होंतु ना कहीं की हां हां से माने सर्वाग रंगमंत्र पहुंचे मात्रे हां सम्यक जंत्र संगीत करिथांती कारण हमर शास्त्र कहंती वेदा विभिन्न श्रुतय विभिन्न नासो मनुज समतन भिन्न धर्मस्य तत्व निहित गुहां महाजन जैन वततः
শীত দিন ভাষা গুন্থা আরে মহাজন যেগঙ্গ তহ সহ পন্থা অর্থ যে কোন অর্থাৎ যে কৌশি সংস্থারে পাদ দেবা মাত্রে মনে রাখা উচিত সে সংস্থার মহত পুরুষ মানে আগুক বাটে যাইছন্তি তেণু রঙ্গমঞ্চরে বলাকর হিসাবে পৌঁছে মাত্রে আম্ভ মানুষ মনে রাখা পড়ব ইয়ে পালা সংস্কৃতির পূর্ব পুরুষ মান নিয়ম संस्कृति संस्कृति कहले परंपरा के बुझाए अच्छा अच्छा गोटे जातिर संस्कृति कहले तार कला भास्कर्य इतिहास विज्ञान राजनीति अर्थनीति लोकनीति ये समस्त को देना तार संस्कृति किंतु ये पाला संपर्क रे कहबो गला बेला जानिना दरकार ये पाला हला मानवीय संस्कृति विलुप्त साहित्य विदग्धा বদ্ধ সাহিত্য कथा ये पालार उत्पत्ति अवश्य सठिक कहब ना 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 तथापि हमर गवेषक माने मत दियंती आर्य मानकर आगमन फल रे द्राविड मानकर सहितला संघर्षर सूत्रपात संघर्ष पर हला समाधान तापर हला सहावस्थान तापर हला सांस्कृतिक बनिवय ये सांस्कृतिक विनिमय सीमा थिला कुमार हिमालय हिमालय आर्य माने द्राविड मानकर देवी शिव गणेश दुर्गा ये मान को क्रमशः ग्रहण करिनेले ये मेति के छेति भलरे गला परे ये मुंड टेकी उठला पांच गोटी मतवाद कौन से पांच गोटी मतवाद कोन जानो अच्छा अच्छा गोटी हेला शैव शाक्त गणपत्य वैष्णव गोटी हेला सौर ए सौर नुह कि बालिया नुह सेटा सौर मतवादी सौर मतवादी সৌর আজ্ঞা ये मतवादगत संकीर्णता क्रमशः तीव्रतर आकार धारण करने लगिला ता फल कौन है जानो शैव शाक्त को घृणा कले शाक्त वैष्णव को घृणा कले एमिति परस्पर परस्पर को घृणा करने लगिले यही दुर्दिन समय रे अखंड भारतर जातीय सहज को दुर्बृत्त करबा पाई पताका ग्रहण करा गला आ जो माने सर्वाद पताका ग्रहण कले से माने हेउछन्ती पालाकार मानक पूर्व पुरुष बोली अच्छा हमर गवेषक माने मत दियंती अरे राजू আজ্ঞা समालोचक अनेक अछंती तळे समालोचक एक कथा कहिला बेले आउ तळे विरोध दल बाहर पड़िले সেমিতি নো से करे नाही पाला का एमिति सुसे पाला एमिति नुआ पाला सुसे की पंचाली पंचदुताली समान पंचाली पंच कहले पंच देवता आली कहले समष्टि ये पंचाली में पालार सृष्टि बनी कहि कहि कहबो लागिले अच्छा अच्छा ए भरो आज्ञा ये कथा को आउ दले समालोचक मानलेनी সেমিতি নো एमिति नुआ कामे पाल्य कहिते पाला এই সমালোচক বড়িয়া আরে রে বুঝিরানি আরে পাল্ল পড়িবারু পাল্লা ओहो আমি আসিলে আজ্ঞা পাল্ল পড়ি নছিলা পাল্লা সেই পার নছলা পাল্ল পড়িলা পাল্লা হলা अच्छा पाल्लारु पाल्ला अरे से कथा नुहे ए हमर संस्कृति को पाल्य को पालार सृष्टि अच्छा जब से जाऊ ना कहि की हां पालार उत्पत्ति संपर्क हमर इतिहास संपूर्ण रूपे निरावा बुझेउची आज्ञा पालार उत्पत्ति संपर्क रे हमर इतिहास हाँ। संपूर्ण रूपे निरावा अवश्य इतिहास रहा गोटे लक्ष्मण निरवता बस। केबे हमर भौतिक जुग रे हाँ। रामायण महाभारत जुग रे जातक उत्सव हाँ। प्रत्यपन उत्सव हाँ। जन्मोत्सव हाँ। ए बाल करे सेते सब गाथा कविता गान करा जाउथिला যাওতিলা आउ सेते बेला ये गाथा कविता जमाने गान करूथिले सेते बेला सीमांचल गाथिन ये गाथिनी शब्द रु हमर गाहन शब्द आसीथरे मन करा होउची हमर कौशल्यर अर्थशास्त्र रे अच्छा। गायक एवं कथक मान विषय उल्लेख करा जाइछि। हम कायस्कृत मेघदूत काव्य रे अलकापुर शिव मंदिर रे श्यामर धारणा पूर्वक नृत्य करिवार पुण्य करा जाइछि जाइछि हमर घर हला पुरी जिला राजू हमर घर हला पुरी जिला पुरी जिला रे कोणार्क मंदिर विश्वविख्यात मंदिर अच्छा। से मंदिर गात्र रे
ପାଲାକାର ସମ୍ପର୍କରେ ଚିତ୍ର ଖୋଜ ହେଇଛି। ଏଟା ସେ ଭାଇ ଯେ ପାଲା ପାରାତ୍ମକ ଚନ୍ଦ୍ର ବକାସ ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ସବୁବେଳେ ସବୁ ସମୟରେ ଆମର ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ଲାଗି ରହୁଥିଲା। ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ସଦ୍ଭାବ ସାଂସ୍କୃତିକ ଐକ୍ୟ ସେବାଇ ପାଲା ସାହିତ୍ୟ ଥିଲା ତତ୍କାଳୀନ ଆବଶ୍ୟକ। ଏଇ ସେମାନେ ଧାରାରେ ହିନ୍ଦୁ ମାନଙ୍କର ସତ୍ୟନାରାୟଣ ମୁସଲମାନ ମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ସମସ୍ତେ ହୋଇ ସତ୍ୟ ପ୍ରିୟରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଲେ। ପ୍ରତିଷ୍ଠାର ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ଆମର ସତ୍ୟ ନାରାୟଣ ପୂଜା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଲାଭ କରି ସାରିଥିଲା। ଏ କଥା ଉପରେ ଅନେକ ସମାଲୋଚକ ଏକମତ। ତେବେ ପାଲାର ଉତ୍ପତ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଇତିହାସ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପାଲା ସାହିତ୍ୟ ତାର ସ୍ୱାଦ ଲାଳିତ୍ୟ ଆଙ୍ଗିକତାକୁ ଭାଇ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିଛି ଆଉ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଚାଲିଥିବା। ରାଜୁ ବାଦ୍ୟ ଖଣ୍ଡେ ବଜେଇବା। ବାଦ୍ୟ ଖଣ୍ଡେ ବଜେଇବା। ବାଦ୍ୟ ସର୍ବାଦୁ କାହାଙ୍କର ବଜିଆ ଯାଏ? ଆମର ଚାଣକ୍ୟ କହନ୍ତି ପ୍ରଥମତଃ ଗୁରୁ ପୂଜ୍ୟଂ ତସ୍ୟୈବ ସମାର୍ଚ୍ଚନମ୍ କୁର୍ବନ୍ନିତ ମବାପଣିତେ ହେନାଥାନି ସ୍ୱୟଂ ଭବେ। ପ୍ରଥମେ ଗୁରୁ ଗୁଣ ଡାକି ଯେ କୌଣସି ଦେବାଦେବୀକି ଆବାହନ କଲେ ଏଇଟା ନିଷ୍ଫଳ ହେଇଯାଏ। ତେଣୁ ସର୍ବାଦୁ ଗୁରୁ ପୂଜ୍ୟ ତାଙ୍କରି ସମ୍ପର୍କରେ ଖଣ୍ଡେ ବାଦ୍ୟ ବଜିବା। ସେ ବାଦ୍ୟ ଖଣ୍ଡେ ଟିକେ ଶୁଣି ଦିଅ। ବାଦ୍ୟ ଖଣ୍ଡେ ହେଲା ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ବନ୍ଦେ ଚରଣେ ପ୍ରଣତି ବୋଲତା ମୃଦଙ୍ଗ ଧନତି ଧନତି ସପଦ ସରାବୃତ ପ୍ରକଟିତ ଘଟଣା থোদে চাকানা রূপ সনান্তর নর হরি নর্তনা বুধ বুধ করিবা যত কীর্তনা। শ্রী গুরু বন্দে চরণে প্রণতি সর্বাদৌ লেখিলে শ্রী গুরু বন্দে চরণ প্রণতি। জনে গুরু হন্তু জনে গুরুজন হন্তু বা জনে ঠাকুর হন্তু প্রথমে তাঙ্কর চরণକୁ বন্দনা କରିବା ପାଇଁ କାହିଁକି କବି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ? ସେଇ କଥା ନା। ଶରୀରରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ମୁଖ୍ୟ ଅଙ୍ଗ ମୁଖ୍ୟାଂଶ ଥିଲା ବେଳେ ଭଲ ଭଲ ଅଙ୍ଗ ଅଛି ଉପରେ ହାତ ଅଛି। ନିମ୍ନ ଅଙ୍ଗ ଚରଣକୁ ବନ୍ଦନା କରିବା ପାଇଁ କବି କହିଲେ ସବୁ ନିମ୍ନ ଅଙ୍ଗ ସିଏ। ଚରଣ ବା ପାଦ ଇଏ ଶରୀର ଯଦି ଗୋଟିଏ ସୌଧ ହୁଏ ବା ପକ୍କା ଘର ହୁଏ ୟାର ମୂଳ ଭିତ୍ତି ସଦୃଶ ହେଲା ପାଦ। ତେଣୁ ପାଦର ମହତ୍ଵ ଉପରେ ଶରୀରର ଯଶ କୀର୍ତ୍ତି ମହିମା ସବୁ କିଛି ନିର୍ଭର କରିଥାଏ। ଆଚ୍ଛା ଦେଖ ଏ ଯୋଉ ମର୍ତ୍ତ୍ୟମଙ୍ଗା ଗଙ୍ଗା ଯିଏ ଆଜି ମହାଦେବଙ୍କ ମସ୍ତକରେ ଧନ୍ୟ ହେଇଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ସେଦିନ କୋଉଠୁ ବାହାରିଥିଲେ? ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ସେଇ ପାଦ ନଖ କୋଣରୁ ବାହାରିଥିଲା ପାଦରୁ ନା ଆଜ୍ଞା। ଶ୍ରୀବତ୍ସ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଭକ୍ତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶ୍ରୀବତ୍ସ ବ୍ରାହ୍ମଣ ତାର କୋଉ ଅଙ୍ଗର ଚିହ୍ନକୁ ଭଗବାନ ହୃଦୟରେ ସ୍ଥାନ ଦେଇଛନ୍ତି? ସେଇ ପାଦ ଚିହ୍ନକୁ। ଯେହେତୁ ଠାକୁରଙ୍କର ଗୋଟେ ନାମ ହେଲା ଶ୍ରୀବତ୍ସ ଲାଞ୍ଛନ। ଆଜ୍ଞା ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ବନରେ ଚାଲିଥିଲେ ଅହଲ୍ୟା ପାଷାଣ ହେଇ ପଡିଥିଲା ସେତେବେଳେ ରାମଙ୍କର ଶରୀରର କୋଉ ଅଙ୍ଗ ସ୍ପର୍ଶରେ ସେ ମୁକ୍ତି ହେଲେ ସେଇ ପାଦ ମୁକ୍ତି ହେଲା। ବୈଦେଶ ବିଳାସରେ ଆମର ଭଞ୍ଜ ଗୋଟିଏ ପଦ କହନ୍ତି ବାଟେ ସେ ବନରେ ପଡି ଥିଲା ଦିବ୍ୟ ଶ୍ରୀରା ଦିବ୍ୟ ଶ୍ରୀରା ଭଲା ଥିଲା ଦିବ୍ୟ ଶ୍ରୀରା ରାମ ଚରଣ ଲାଗିছে ସେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚରଣ ଲାଗି ସେ ଅଭିଶାପରୁ ମୁକ୍ତ ତାମାନେ ପାଦର ମହତ୍ଵ କେତେ? ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବନଗାମୀ ହେଲେ ପିତୃ ସତ୍ୟ ପାଳନ କରି ବନଗାମୀ ହେଲେ ଏ ସମସ୍ତ ଅଯୋଧ୍ୟା ରାଜ୍ୟକୁ କିଏ ଶାସନ କରିଥିଲା? ମରୁ ସେଇ ପାଦର କୋଠ କଠଉ ଶାସନ କରିଥିଲା। ଆଚ୍ଛା ଆମର ଘର ହେଲା ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଭାଗବତ ମିଶ୍ରଣ ଅତି ବଡି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଯେତେବେଳେ ଲେଖିଲେ
भागवत लिखिले लिखिले से भागवतर प्रथम पद कौन लिखिଛନ୍ତି कौन लिखिଛନ୍ତି नमयनु सिंह चरण अनादि परा संत कवि भीम भई संत कवि भीम भई कौन से रूपर विश्वास करती ना से कौन से रूपर विश्वास करती ना शून्यवादी से मध्य कहू को कहि संति पाद कथा वंदना पाद पद्म को ध्याई अरूपानंद तांको पाठनु बाहरी पड़ी से पाद कथा से तेणु से चरण संपर्क रे खंडे वाद्य बजै श्री गुरु वंदे चरण प्रणति आगो श्री 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 गुरु वंदे चरणे प्रणति चरणे प्रणति चरणे प्रणति भगवतं संतो धरती 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 शपथ स्वरावृत प्रकटित घटना शपथ स्वरावृत शपथ स्वरा प्रकटित घटना ता ता ती ती तो दे रूप सनातन रहरिनतन मुख 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 करी अधिकरु अधिक पाला देखिबा पई आमो चैनल सब्सक्राइब करंतु।